Hello there and welcome to Marian Business School, school year 2021-2022. I am Marian Alaba, the school president of Marian Business School, and this parent orientation will last for about 40 minutes. So we'd like you to stay so you know everything that you need to know about Marian Business School. Should there be anything that you need still to ask, you just give us a call or send a message over Messenger. Let me give you now the overview kung sa itong hisgutan today. So the first is the 21st century framework and the generational theory. Atong hisgutan ni tungod kay aron makaibalo mo kung unsa di ay ang gimandate karon nga dapat nga content sa tanan nga mga curriculum sa mga eskwelahan. And then the generational theory is intended para masabtan ninyo ang type of learner that we have right now and your type of parent as well. Then we will discuss based on that framework ato magini isubay din ng atong philosophy, goals and mission, the core values and the motto and the animal symbols of school, the objectives, and the curriculum that Marian built para sa paghaom dito sa 21st century framework. I also will explain to you unsa man home-based school and homeschool system framework sa Marian. Then we talk about the assessment, the positive behavior and intervention and support system sa Marian nga gigamit for behavior management, the grading system, the schedules, the concerns, and finally, the introduction of the faculty and staff. Alright, side by side sa atong framework, nagitawag generational theory ni Strauss and Ho. Si Strauss and Ho, ilahang gibuhat, gidivide nila into 6 groups ang atong mga generations, ang mga tao into 6 generations. So, the people that are age 70 and above, they're called the builders. Mga people age 51 and 69, they're the baby boomers. Age 36 to 50, they're the Generation X. And age 21 and to 35 is the Generation Y. Age 12 to 20 years old is Generation Z. And children under 12 years old, they're called Generation Alpha. Okay, so now let's talk about first our Generation Alpha, which is mo ang atong elementary student karon. Kini atong mga elementary student, we need to understand unsa ni ilang characteristic ani aron makasabot sa tag unsa nato sila paghandle, hindi mo musig away. Okay, so the first one is kaning mga kaning mga elementary nato karon, AI, which means kanang artificial intelligence, is their reality, which means ang tanan nga gibuhat sa artificial intelligence mo na ilang reality. Ang atong reality kay mo adto mangitag basakan or dagat or whatever to experience the water and the heat. Sa ila dili na ang artificial intelligence creates an environment nga pwede sila mo adto didto pinagi sa pagsulubog whatever gadget nga naa dinha. They're already there without going outside. Nara silang balay, no? So ang artificial intelligence mao nay gabuhat ana niya. And then, they are the most educated nga mga bata. Try to compare ang imong nahibalaan karon, ang nahibawan sa imong anak sa karon nga edad, sa time nga ikaw ang parihag edad sa ila. Layo ra gid sa kaayo. So, kung feeling nimo nga mas bright ka kaysa imong anak, think again. Because, you're not. Actually, you're not. We are not as intelligent as atong mga anak karon. Even if you say nga kana imong anak na autism and all, because a child with autism, walay bata nga na autism nga hina og intelligence. Taas og intelligence sa mga bata nga na autism. Ang trabaho sa eskwelahan o sa teacher is to find asa na dapit ang iyahang area of strength and to build it from there. Alright, now, again, kaning atong elementary karon, ang ilang learning style ani is very personalized, highly personalized. Mao na nga kanang ilang trabaho nga naa sa online, sayo na actually sa ilaha. Kita lang ang mga adult ang galisod. Sometimes, di ko na nagkabalo, it's because they don't like you to be hovering around. And then kung naata sa balay, and this is science actually based on research na siya, mas mutuog yun ang bata sa teacher kaysa sa mama. That's why, karon nga ang atong learning nga kanang instruction is online, we really have to have a close coordination on this one. Kasi kung si teacher mo sulti dani nga ingon anion, mutuog na sila. Kung nasa balay magsinumbagay siguro mo, mutuo siguro it's because hadlok sila. It's not really nga they respect you, they fear you. And kita nga mga naa sa age 51 to
to 35 na nagkuta nga ang atong respect is basically based on kay mahadlok ta mo na mo patuo ta. Kani sila nga generation imo nang gamitan ana tiwasan na nimo ang ilahang pagkaritubado ana. Na dili na sila forever gagmay, they will grow up. So you know, like you better think twice about it and you better talk to professionals on how to deal with this kind of behavior sa inyong mga anak. Now, pildita when it comes to technology because they're very savvy about it. Itsahin nag cellphone, imong anak ng elementary, walay manual, walay tao, they will know how to explore it and, you know, taod-taod, hibalo na sila. Pero kita, Diyos ko, tanang tao atong sangpiton, ahat na makatuon. So, know the difference then. Like I said, because of the access that they have, easy access, they're not as compliant sa ato ng mga bata karon. They don't play by the rules. You know, they create, they innovate. You know, kita kay step by step man gid no, patuo man gid kani sila, they will really like, you know, experiment and everything. And like I said, this is a highly science-based ng panahon. So religion really goes out of the window. They're not as religious as we are. It's because dili na pod ingon ana ang kalibutan nga ilang makita. Social media, which means Facebook, Instagram, and whatever nga other platform online nga pwede sila maka-communicate sa mga kauban, that is their communication. So, kanang pag-istorya is really an ability sa mga bata nga dako kayog trabaho ang eskwelahan nga i-build na siya kay kung dili mga bright pero burong, so kinahanglan doon na tay balance niya na, no? So nya ang kanang social media will be like siya ra isa pero iskalibo iyang friends but actually siya gid isa, you know what I'm saying? So how will you deal with this kind of reality nga ang imong anak bisag siya isa daghang kay siya friends ag pakauyab na manggalit na nga dig pa kakita personally. So ang kabalaka kita kay kita ba atong tipo nga physically dapat muna atong nadakan nga naagid ang tao karon ila dili lahi na gyud. So we either, you know, kontrahang tana or tun-an nato unsaon nato ni nga makahiusa ta sa ilaha kay we're family, you know what I'm saying? And then we deal with our children and they deal with us, so we need to have a relationship nga magkasinabtanay ta, and the only way to do that is way of respect sa ilahang type of, you know, like generation karon. So kay kita may mga adult, kita to ang maningkamot na maka-adjust sa ilaha because they need guidance from us as well. And we cannot guide them kung kita mismo labad. Okay? Now, because of the fact na ang tanan karon kay gadget, that they are called the glass generation, everything that they need, socialization, academics, physical, whatever, it's all in that gadget, which is glass gid pirmi ang imong i-swipe og tandugon. All right. So, let's talk about our high school. O, naka-high school ang anak, high school student. This is their characteristics. So, kung sige ka question Ginoo kung ano ingani ni sila, yabag na gyud or basig question imong parenting, it's not. You will question your parenting kung di nimo sila sabton niya, dili ka mo adjust. That you will question really your parenting. Pero kung masabtan nimo sa ilang, you know, di ba na ginaingon nga the first step to solve a problem is to know the problem. So first thing that you need to do, unsa day ni sila? Tun-i ang ilahang characteristic. Bisa pag may kang nagdako na sa imuha, they really have their own characteristic because they're social being. Na sila yung mga katribo kung tawagon. Nga di ra pa pagkakahibalo. Now, this kind of children karon, ang ilang attitude towards career is, you know, sila ang tipo sa pwede rin sila magbalimilong trabaho and it's okay. Pwede sad silang magbuhat silang negosyo samtang nagtrabaho sila kanang lain-lain nga mga organization, mo ni sila ang mga tipo. Nya kung ikaw na kas edad 50 nga ang imong concept of stability is permanente nga trabaho, permanente nga sweldo mo na mo. Trabaho kita sa gobyerno. So, magdaot lang gid ang imong ginhawa kung di nimo sila sabton. Mao na nga sa eskwelahan karon kinahanglan tun-an gid ni sila nga kung mag-ingan na magtabok-tabok sila, they will be able to survive and they will be able to sustain. Dili nga kontraho nato sila sige nato kasapan nga hoy Ginoo ko sa baka nang imong ginabuhat niya na karon sige na magalingkod. It doesn't work that way. Kay kinisad sila timan-i ang ilang life naara sila mga cellphone, so tanan nilang communication media cellphone or anything attach silang sinina ingana pa siya. Ang ilang nga pangandoy danhe nga
dapat secured sila and stable. And by secured and stable, they have their own businesses and they can work together or collaborate sa lain-lain nga mga companies and all. No, dili na sila ang pareha sa ato sa una. Oh my God nga. Isa lang ka institution dapat. Dili na. Lahi na gid kayo. So, kung gasakit imong dughan ana, you better think again. Because it's not your fault and it is not their fault. So, we need to work together. Ang ila dayon daning technology is what you call the AR, VR, or augmented reality and virtual reality. These are two different things, but the thing is, ang ilang realidad is, dili na sila kinahanglan magtugbay-bay para maka-experience sila og dagat ug hangin. Dili na. Kung virtual reality, magsulob na sila sa kanang ilang gitawag og kanang ilang kanang murag antipara or headset or whatever nga murag gid sila na sa baybay without going out of the house. Didto na sila sa baybay, or kung gusto sila mag-basketball, gusto sila mag-skating or magbisikleta, magmotor. Walay disgrasya pero nagsige na silang motor, nara sa ilang balay. Ing ana ilang reality karon. Nga kaning gitawag augmented nga reality, kung ga-Snapchat ka, naapa ka nga tao nga real, nya na dayon nga ipangdugang sa imuha nga bag-o na dayon imong itsura, like sa Snapchat, di ba, pwede nga kanang nakay wa kay antipara, naka-antipara, wa kay makeup, ma-makeupan ka na. Dili ka macho, wa kay bigote na naka-bigote. That's augmented reality, no? Nadugangan ang imong realidad, no? All right. Kini karon ato mga parent, you probably, a lot of you is coming from this generation, age 21 to 35. Kamo to ang tipong mga, kumbaga, kung sa ginara-gara pa nga istorya, mga filingera na siya, no? Kasi you feel that, oh, kami tong generation nga nagsugod ang internet. That's true. But, because of the advent of AI, ang pagsugod sa research, ang pagsugod sa mga innovation, the Generation Z and Alpha, mas may laki ni sila kaysa sa inyo. So, again, ang inyong maitabang sa inyong mga anak is assist lang, because bisan pag may mga may laki ni sila, ang pamatasan ani ang ato angay sir nga bantayan. So, kamo naman tong tipo nga agtrabaho na mo online and all, and then you generate income sa inyong pag online nga trabaho. But because ang nagpadako sa inyo is Generation X, so napagyapon sa inyo na kinala na jud kay permanenteng trabaho. So you do on the side. So that's very typical, no? And then you are the text and the social media nga kanang generation. So you do Facebook and a lot of you siguro all the gagamit, no, sa labi na karon, no, daghan gid ang nagnegosyo sa inyo, but nagiuban siguro sa inyo nga nag-excel gid when it comes to this. So possibly nga naiuban sa inyo nagtrabaho tuod kay because you're still influenced by Generation X nga ang concept of kanang success is stability in work, magtrabaho kasi sa ka-place and permanente ang imong income and all. That's the concept of success and stability kaniyadto. But it doesn't work this time. Dili na siya nga ana because there are lots of job. Wala na ibungbong mo na gitawag borderless nga workplace, no? It's online. Okay, so and then ang kanisilang ilang aspirations is freedom and flexibility. Then ang ilang key technology ani like a cell phone, iPad, etc. Okay, so ato next generation is the X, that is mo ni sila karon ang mga nanggihawad nga dagkong posisyon. So di sa nimo ni sila agka basta-basta kay sila man gyud nanggihawad sa posisyon. Si baby boomers o si Generation X are mostly mo nagalingkod karon. And ay nagkatingalaan ni nila kay kani sila gid ang mumaymay sa imo, mostly ang ila daning ihatag is good manners and right conduct because it is the time nga mao ni ang gipangaya sa ilang panahon. All right? And then loyalty to one company as well. So ang atong mga lola mo ni sila mga builders 70 and above. So once you know this, pwede ka matunan imong characteristic nila, and then you will be able to live a, let's say, like a life that is harmonious with a different generation, as long as you keep your minds open. All right, so the 21st century framework.
Ang 21st century framework is a framework nga magagiya sa tanan nga mga eskwelahan kung unsa ilang ipanghatag nga mga subjects, unsaon nila pagtudlo, unsang klase sa mga test nga ilang ipanghatag. Now, there are 3 themes sa atong 21st century nga framework, which means kinito ang mga dapat nga mga skills nga ilang dapat ma-acquire hangtod mo-graduate sila sa grade 12 aron ready sila nga makatrabaho pag-abot sa tumoy. Now, the first dapat nga ilang tun-an nga skill is life and career skills. Kung sabi ni saya, padiskarte. Kinahanglan tanan subjects, tanan test, ang mahitabo sa bata is maka-acquire siya og skills nga makaantigo siya magdiskarte sa iyahang kinabuhi. Now, ang second dayon is tanan nga subject, tanan nga activities, tanan nga mga topics, and tanan nga pamaagi sa pagtudlo should develop the skill sa bata or build the skill sa bata nga maka-innovate siya. Meaning kung unsay naa na diha, utrohon niya para na bagong gamit and then makwarta na niya. So, kani siya ang tipo sa pagtudlo nga dapat naa sugod sa preschool paingon sa grade 12. Kini dayon ang ikatulo, mao na ni siya ang lahi sa atong panahon kaniadto. Because this is now technology integration. So dapat ang ikatulo nga skill nga dapat makabuot sa bata from preschool, from kinder to grade 12 is technology. So tanan nga klase sa subject, math, science, mape, kinahanglan nga naagi technology nga gamiton ang teacher sa pagtudlo. Now, kini yung tulo ka mga skills kaning pagdiskarte, kaning pag-innovate, kaning technology, kinahanglan nakasulod na siya sa tanan subjects. There are about 6 to 9 subjects depende sa grade level nga naa sa Intiro K to 12. Kanida yung tulo ka mga skills dapat inigtudlo sa maestra na gini nga mga abilidad ang mabuild sa ilaha. Now, giunsa man sad ni siya para makabuot sa mga institutions o sa mga teachers. I-measure na nila kung unsang nag-implement ka bag eksakto. Pinaagi sa mga assessments o standards nga giset sa atong Department of Education o sa gobyerno ang curriculum o ang pamaagi sa pagtudlo, ang tanan nga mga trainings para sa mga teachers, administrators o gawan pa nga na-involved sa eskwelahan should also jibe para ma-develop ni ang tulo ka skills nga diskarte, ang innovation, ang technology. And of course, you have to provide the learning environment para makabot ni ang tulo. Philosophy, which means pagtuo. Ang Marian Business School believes nga kitang tanan mga lifelong learners. Bata, tiguang we continue to learn. And then, dili lang ta magtuon og mga skills or kahanas para pagpadagan sa atong society, but we also learn skills para masabtan nato atong kaugalingon, masabtan nato the world around us, and then we try to make a difference in other people's lives. And because of this, ang atong goal sa Marian Business School, sa curriculum nga gihimo is, atong tudloan atong mga bata to take responsibility, to take positive initiatives sa ilahang kinabuhi, and then they'd be also i-enable sa nato sila nga maka-create sa ilang own philosophies para they will be living a prosperous nga kinabuhi. So based on the philosophies and goals nga giset sa Marian Business School, ang Marian Business School naghimo sa iyang vision. By vision, it means unsay panglantaw sa Marian. Unsay panglantaw sa Marian sa dugay nga panahon. Ang Marian naglantaw nga ang eskwelahan mahimo siyang ilado sa tanan nga usa ka business school for children nga nag-focus sa pag-build sa mga bata og Christian leadership, innovation, and of course, fair entrepreneurship sa panahon nga sila na ang magnegosyo. Now, how do we do this? This is what the mission of Marian Business School is all about. Ang Marian Business School, para makabuot ni siya, will adapt innovative ideas. Unsay kabaguhan karon sa field of business, maunay iyahang i-adapt tun-an himog research largan aron gid ta maka-apply ngadto sa mga bata kung unsa gid ang dapat nga buhaton sa karong klase sa mga negosyo. And then out of this, we also build in them, or build the character in them, proactive Christian leadership. Leadership nga considerate, leadership nga fair. That's what being a Christian is all about. And then para kini mga bata mo create ni sila og opportunities for financial independence para sa tanang tao, cutting across ages, bata, tigulang, sakto lang, they will be able to build their own business or source of income so that they'll be financially independent.
Marian Business School has 4 core values. And when we speak about core values, it means to say, kinito ang gituuhan sa Marion para ang isa ka bata nga miskwila sa Marion makakabot ug makahuman siya nga ma-acquire niya ang katong gikinahanglan nga mga entrepreneurial skills and ang klase sa character nga na siya. Which is of course gikinahanglan para sa isa ka productive nga leadership, no, paabot sa panahon. So the first one is respect, which means tanan nga lihok sa bata o tanan nga sudlan niya nga subjects, there has to be rules na nag-follow aron makakabot siya sa respectfulness. Next is teaching the child or building the child a sense of responsibility para mamahimo, like I said, it is a productive na entrepreneur ang atong gikinahanglan nga ending. So people need to be responsible para mamahimo siya or makakabot siya sa mga skills, character rather, nga responsable siya nga negosyante. Then we also try to exercise safety or build the value of safety is given an utmost importance sa Marian because kinahanglan ta nga masiguro nato nga atong mga anak diha sa eskwelahan, whether physical or sa online, are safe from any harm, whether physical or psychological or emotional. Then, dili lang kay kita man ang atong kaugalingon atong hunahon, kundi ato sang i-build ang value nga unsa man ta bilang member of a community. And that is what you call citizenship. So we've already set our philosophies. We've already set our goals, our mission, vision. Now let's go to the objective of Marian Business School. By objective, buti pasabot, mo ni dapat ang content sa tanan ng mga lessons, tanan ng mga tests, tanan ng activities ngayon sa mga bata, regardless of whatever the subject is. So, the first one is, ang Marian nagtumong nga ang mga bata maka-create sa ilang kaugalingon ng mga negosyo, nga ganahan sila, even if they're still on the elementary level. And then, these children can assimilate consistent character of a business person nga mag-uphold sa social and human responsibility. Meaning, responsable sila nga klase sa mga bata. And then, diha sa tanan activities, we have also to teach, include, nga makakaton din sila sa proficiency, makakabot sila sa proficiency or mastery in both simulated and real marketplace business management, which means naa sila muragadula sila sa ilahang negosyo and nasa actual nga maghimo sila ilang negosyo. So because of this, matawag na dahil nato nga ang curriculum sa Marian Business School is entrepreneurship. Doon ay mga curriculum, daghan kay curriculum na ay religious ang curriculum, nasa curriculum nga gitawag nato og science ang basis, but this at Marian is about entrepreneurship, which means teaching children how to acquire business acumen as early as preschool. Okay, so let's move to the next topic. So our motto is playing today, CEO tomorrow, or Chief Executive tomorrow. Our animal symbol is the red fox. Okay, so now our topic is all about the multiple intelligences. Ang Marian curriculum, ug ang pagpadagan sa mga teachers din sa Marian, we always have to address the building or the development of the 8 intelligences. According to Howard Gardner, ang mga tao daw has 8 intelligences na dapat ato nga i-build. And the first one is the interpersonal intelligence, which means ang imong intelligence sa pagpakigreat ug raing tao. The second one is the intrapersonal, the ability for introspection. Kanang maghuna-huna bitaw ka, mag-analyze ka, and then you decide whatever is good or bad or not so good, rather. That's an intelligence na kinahanglan sa natong i-build. The next one is linguistics. Kanang i-build ko nato na ang ability nato or ang intelligence nato sa pag-istorya sa lain-lain nga sinultihan. Then we have the logical mathematical nga intelligence. Kining kanang sa mathematics, kanang the ability to compute, to analyze number problems, that's under the logical mathematical nga intelligence. The next one is naturalistic, which means your intelligence about nature and the environment.
And the next one is spatial intelligence, which means your ability to remember the shape of objects as ang placement nila, that's spatial intelligence. Then the bodily kinesthetic is all about movement sa imong lawas, your like the dancing, the gymnastics, and everything else. Kini apil yapon na siyang kinahanglan to i-build sa atong mga bata. Next is the musical intelligence. Of course, apparently it is the ability to sing, to compose, and whatever that is related to music. So these are the intelligences nga dapat present sa atong assessment, nga atong gisgutan earlier, and of course, appeal sa instruction. So now I'm going to talk about the Marion framework for home-based school and homeschool. Now they're both the same given nga ang location sa pagtuon is nasa balay. But the home-based school, ang iyang difference is that ang instruction is coming from the teacher sa school. While ang homeschool is, ang instruction will be administered by the parent or anybody nga na-approve nga authorized nga magtudlo sa bata dito sa balay. So know the difference. Pag homeschool gani, ang mama or assigned authorized nga teacher or assistant ang magtudlo sa bata. While ang home-based school, mo na itong gigamit karon, si teacher naihatag nga mga digital lesson plan, and then the child can contact teacher anytime pag nasa mga question or matubag. That's the home-based school. Okay. So, again, based on the framework sa katong K-12, naghimo dayon ang Marion og tanan activities. Ang mga subjects are really compliant with the Department of Education, no? So, we base all the content sa atong subjects sa 21st century skill og sa DepEd nga curriculum sa sa K-12. And then with this is now delivered through online classes. Unsa may na sa online classes o kinsa man. Under sa online classes, ang maka-access ani is ang ginikanan, ang uban nga teachers ug ang administrator. And then ang atong gikinahanglan ani nga basic sa atong online class is internet, tablet or smartphone, and of course a space dito sa balay nga para ra gid na siya kung magsugod na ang iyang online class. Ang atong periodic test sa Marion nga online is two types, no? Na monthly and as trimestral. And this is both online or face-to-face. Ang iya dayon nga instructional materials nga gamiton sa online class or sa home-based school is the digital material, which we call as the digital lesson plan. Kanang ilang makita sa ilahang classroom nga platform, no? The Dojo platform. And then the worksheets na coming from Marion Business School, which is specially designed, collated, made, created sa Marion for Marion nga mga students. Okay, like I said, ang atong tanan subjects nga naa sa Marion is DepEd K-12 curriculum nga compliant siya. So mag-differ ang number of subject per grade level actually. Then, under here, kani siyang tanan nga mga subjects, doon na siya'y assessment nga gitawag. Ang forma sa assessment din ni sa Marion, doon ay 2, 4, 6, 8 kabuok na ay written, na ay halos daghan ang performance task na ipa self-video sila, ipa-experiment sila, and then they're being video recorded, and there's audio-visual, creative, research survey, interviews, musical, digital production. And this, again, can be an assessment through online or face-to-face. Okay, remember, other than that, gitawag nga multiple intelligences. So, imo na itong i-implementar tong K-12 nga katong framework sa 21st century. And then, ang guide nimo sa pag-handle sa imong mga bata is a generational theory. Then, it is also required nga kaning multiple intelligences ni Howard, kinahanglan makita po na siya sa tanan nga subject nga pagtudlo sa K-12 nga level. And this one should be present, like I said, sa assessment nga ipanghatag ug sa mga subject nga gi-implement sa eskwelahan. So let's talk about the behavior management system sa Marion Business School.
Ang Marian Business School implements a three-tiered model of positive behavior interventions and support. This is a system sa pag-manage sa behavior which originated sa US and now it is being used by thousands of schools around the world. Doon na siya tulo ka tier or tulo ka level na ay gitawag. Ang first level, which is green, is those interventions and supports nga para pang school-wide, meaning pangkalahatan na siya. And then the second level is mo na ni siya ang katong gitawag nato og 15% sa kadtong population nga nagkinahanglan gyud og extra attention. Okay? Kinito ang gamito nato nga mga pamaagi, and this is scientific and this is standard. Pamaagi sa pag-intervene sa katong mga bata nga nay mga infraction nga kumbaga kanang balik-balik na bitawgid nga klase sa mga infraction, kanang habitual nga absenteeism, tardiness, or sometimes away sa mga teachers o sa mga kauban and all. Naa po siya special gid ani nga intervention sa tier 2. Ang tier 3 mao po ni siya ang katong 5% sa mga estudyante nga naagid o bisag staff na magiinanisan, no, sa mga estudyante nga medyo gitaw og very challenging na gid ang mga behavior, kay ang uban ani nila nga klase sa mga intervention na ang kanima bata nga naay infraction sa tier 3 nga level, ang uban ani kinahanglan na ta mo coordinate sa lain nga mga government agencies, kay ang uban ani naa na may mga like kaso sa korte, no. And then, even if na kaso sa korte ang mga bata, it is their right to have education. Muna nga natay tier 3 nga provision ana. Okay, so kining PBIS nga no sa nga na-involve ko ani, tungod kay dunay global movement para ni ani, mo gani nga nag-spread na sa kalibutan karon. And the organization is called the Association for Positive Behavior Support. So ang tanang tao nga nag-implementar daan nga system of behavior management sa ilang eskwelahan, a lot of them are members of this and they come from different countries. And last 2019, when I attended the conference, so I was elected as the board chairman for the International Network Support para sa kanang student network. And when I say student network, ang mga member ani kato mga PhD, kato mga MA, and even mga college nga mga estudyante. So fortunately, I am one of the members sa katong committee nga gaplano karon sa global nga unsay buhaton para mas magamit pa ni ang positive behavior support sa lain-lain nga mga nasod. So naanata karon sa grading system sa Marian Business School. So ang Marian Business School is trimestral. Every November, February, and May. Muna yung mga major nga mga exam. And then ang ilang monthly nga exam, of course, those months nga dili sa November, February, and May. Now, ang grado ani, ang monthly exam nila is 30% sa ilang total grade, while ang trimestral tests nila is 40% sa ilahang grado. The quizzes and the performance tasks output kanang ilang ginasabi sa dojo is 40%. Attendance is 20%, and this is more likely ginakount sa ilang Zoom day, which is Friday, kay ting assessment day man nila. Not so much on the regular days, kay they can, they can work on their own any time of the day. Then sa ilahang report card, kung na may makita nga FC, it means to say for completion, which means na sila yung mga activities na wala pa nila submit, and they just simply have to do it and then submit. If kinahanglan ninyo nga magpangayagtabang kang teacher para maka-assist, then please do so. Doon na say ranking din sa kanang Marian Business School, but it's not more on competing your child with other children. It is more on sa ilang kaugalingon, just to measure kung unsay ilang naabot from the first month of the school year until the end of it. So doon na ni mga cut-offs and averages. If you want to know the detail of this, you can set an appointment para ma-present sa inyo. Okay? For schedule sa ilahang school year, the first day of classes will be on the 3rd week of August for elementary and 1st week of September for high school. Ang last day of classes will be on the 4th week of May. And monthly fees, which means the school fees nga, pirmi man mo padaan sa text message on the due dates, no? But our due date for every month's fee is every 10th of the month.
And then our trimestral assessments will be earlier said, November, February, May, and the monthly assessments will be September, October, December, January, March, and April. Semestral break will be for just for a week, first week of November, and Christmas break starts on the third week of December until the first week of January. And then 2 days after January, and usually we go back to classes after yan. For any concern inyong matagbuan for the school year, just simply call Teacher Sam kung ang atong admin. So he can set a conference call sa ato, or you can set an appointment. But as much as possible sa karong nga panahon, we keep ourselves over the phone lang sa nga mga pag-istorya. Okay? So now let me introduce to you the faculty and staff for school year 2021-2022 of Marian Business School. Our principal is still Mrs. Jane Pabatao, and I'm still the school president for Marian Business School, and I am Marian Alaba. Teacher Sammy Piquero will be our advisor for grade 3 and our administrative officer. Teacher Dean Listerio is our advisor for grades 5, 6, 7, and 8. And also our academic coordinator. Teacher Marilyn Romeo is our advisor for primer. Teacher Judy Ann Montemor is our advisor for pre-primer. And Teacher Mizell is our advisor for kindergarten and grade 3. All of them will still be teaching other subjects. For Medina, we have Teacher Amabel Isa. Teacher Kimberly Magallanes, they will be both handling different grade levels. And Teacher Ira Rose Salazar will be for both Medina and Hingoog. And of course, our maintenance chief, Ate Joy Julieta Cadamia. Next slide. Everyone ready? So let's talk about acts and value equation. So let's start with number 6. So 9 plus 6 equals 15. And 6. So this is all for now, and I hope that we all have our bountiful and fantastic year ahead of us.